Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir au sein de la médiathèque de l'Institut français d'Égypte à Mounira, médiathèque qui réouvrira très prochainement le 21 mars et où vous êtes évidemment très attendus. Je vous y accueille aujourd'hui pour la Journée internationale des droits des femmes organisée par l'ambassade et l'Institut français d'Égypte en partenariat avec l'Agence française du développement et avec le CEDEJ, notre centre de recherche français en Égypte. La Journée internationale des droits des femmes, nous avons au cours des années précédentes évoqué les thèmes femmes et sport, ainsi que femmes et savoir l'année dernière. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur la question des femmes et du droit à la santé. Bien sûr, le sujet de la santé revêt une acuité particulièrement importante avec la crise sanitaire dans laquelle les femmes ont aussi été en première ligne pour le traitement. Partout dans le monde, la pandémie a fait surgir les inégalités dont on était certes conscient, mais qui sont devenues souvent beaucoup plus criantes. Les inégalités en matière de santé entre les hommes et les femmes sont peu connues. Quand on pense aux inégalités entre les hommes et les femmes, on pense à l'emploi, on pense à la richesse, on pense assez rarement aux questions de santé. Or, c'est un sujet crucial parce que certaines pathologies féminines existent, et nous aurons l'occasion dans cette journée d'en parler, qui sont moins étudiées que des pathologies qui affectent les hommes, qui sont moins l'objet de recherches scientifiques et donc font moins l'objet de la production de nouveaux médicaments ou d'innovations médicales. C'est donc une première inégalité très forte qui est dans la connaissance des pathologies qui affectent les femmes plus massivement ou qui affectent les femmes spécifiquement. Nous avons donc voulu travailler sur cette question des inégalités, lui donner de la visibilité et travailler sur la question du droit à la santé des femmes. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, de façon générale, ça inclut évidemment les droits des femmes, mais le droit des femmes à la santé, du fait de la méconnaissance de la situation sanitaire des femmes, du fait de la non prise en compte de certaines spécificités, est un vrai sujet sur lequel nous nous penchons aujourd'hui avec nos experts. Nous avons dans la journée un débat qui s'articulera autour de trois axes avec plusieurs interventions, trois interventions de spécialistes pour faire la lumière sur ce sujet du droit des femmes à la santé. Le premier axe permettra de mettre en lumière une maladie spécifiquement féminine mais trop peu connue et donc trop peu soignée de par le monde, l'endométriose. Une maladie grave qui fait souffrir et qui est trop peu détectée ou trop mal soignée très souvent. Donc nous aurons d'abord un premier focus sur l'endométriose. Ensuite, nous nous pencherons aussi sur la prise en compte de la dimension du genre dans les politiques de santé publique. Prise en compte importante pour pouvoir traiter l'accès des femmes à la santé et pour pouvoir lui apporter une réponse appropriée. Et enfin, nous aborderons la question de la santé des femmes sous un angle plus sociologique avec une experte égyptienne qui nous donnera ses éclairages. Je voudrais insister sur l'importance de ce sujet du droit des femmes à la santé et de l'accès des femmes à la santé, à une bonne santé. C'est important pour les femmes elles-mêmes, mais on sait aussi le rôle social que les femmes jouent et l'importance de les sensibiliser aux questions sanitaires, puisqu'elles sont aussi des vecteurs de diffusion de bonnes pratiques dans leur famille, dans leur entourage, dans leur milieu professionnel. Et améliorer l'accès des femmes à la santé, améliorer leur accès au droit à la santé, représente une amélioration pour l'ensemble de la société. Après le débat que j'évoquais tout à l'heure, j'aurai le plaisir de remettre le prix pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui clôturera cette journée, qui se sera ouverte avec une intervention que notre ambassadeur nous fait l'honneur de nous accorder, ainsi que la présidente du Conseil national des femmes en Égypte et évidemment l'intervention de notre grande marraine, la grande actrice Hend Sabri. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée internationale des droits des femmes qui permette de développer la prise de conscience de ce sujet crucial qu'est la question des droits des femmes, de ce sujet plus spécifique qu'est la question de l'accès des femmes à la santé et du droit à la santé, et de reconnaître ce sujet comme un sujet crucial pour les problématiques de développement durable qui intéressent tout le monde, et nous tout particulièrement, Réseau français à l'étranger, ici en Égypte.
Merci. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. C'est une échéance toujours importante, en France, en Égypte, dans le monde entier. Car la cause des femmes, la cause de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est une cause universelle. Et cette année encore, nous avons décidé, à l'ambassade de France, avec l'Institut français d'Égypte, d'organiser une série d'événements pour marquer cette échéance importante. Je voudrais d'abord remercier Hend Sabri, cette immense actrice tunisienne, égyptienne, qui a accordé son parrainage à cette manifestation et qui est également la marraine de l'Institut français d'Égypte. Quel plus beau combat que celui que mène Hend pour l'égalité des femmes ici en Égypte. Je tiens aussi à saluer la participation de Madame Maya Morsi. Elle est la présidente du Conseil national des femmes, institution égyptienne chargée justement de promouvoir les droits des femmes en Égypte. Et je la remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à notre événement d'aujourd'hui. Nous avons choisi cette année comme thème pour cette Journée internationale des droits des femmes, les femmes et la santé. Et effectivement, dans le contexte du Covid, dans le contexte de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, ce thème est ô combien important, majeur, crucial. L'accès des femmes à la santé, l'accès des femmes aux professions de santé, l'égalité de traitement des femmes dans les professions médicales, la question aussi des résistances culturelles face à la santé, face à la santé féminine. Autant de sujets qui seront débattus grâce à des intervenants de qualité, que je voudrais saluer, que je voudrais remercier pour leur contribution. La cause de l'égalité femmes-hommes est la grande cause décrétée par le président de la République pour son quinquennat. En effet, c'est un enjeu majeur. Promouvoir l'égalité complète entre les hommes et les femmes, sur le lieu de travail, dans l'accès aux responsabilités. Lutter contre les violences domestiques, dont hélas les actualités récentes démontrent que ce combat n'est jamais terminé. Lutter contre toute forme de discrimination, de harcèlement. Voilà un combat qui doit engager toute la nation française, qui nous concerne chacun d'entre nous, et surtout pas simplement les femmes, mais aussi les hommes. Et nous pensons ici qu'à l'ambassade de France en Égypte, nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre part d'engagement à promouvoir pour que cette cause de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes puisse prévaloir en France, en Égypte, dans notre coopération aussi entre la France et l'Égypte. À toutes les femmes, je souhaite une très bonne journée internationale des droits des femmes. Je souhaite aussi à ce débat autour de la thématique femmes et santé de recevoir le plus grand écho, avec des échanges riches, des échanges profonds et des échanges qui, je l'espère, pourront permettre de faire progresser la cause des femmes en Égypte. Merci à vous tous. Bonjour à tous, c'est Hend Sabri. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je suis très heureuse de participer à cette émission virtuelle préparée par l'ambassade de France et par l'Institut français d'Égypte pour sensibiliser sur la question des droits des femmes. Droit à la santé, droit à l'éducation, à la sécurité, au travail et à l'égalité salariale. Aujourd'hui, nous souhaitons attirer votre attention sur un droit crucial qui n'est pas souvent identifié comme une vraie priorité, le droit des femmes à la santé. La santé fait partie intégrale des objectifs de développement durable. Force est de constater malheureusement que le droit des femmes à la santé ne va pas de soi. Le droit des femmes a bénéficié du plus haut standard de santé possible, doit être garanti tout au long de la vie, à égalité totale avec les hommes. Une bonne santé est essentielle pour mener une vie digne, productive, épanouissante. Et le droit de toutes les femmes à contrôler tous les aspects de leur santé est crucial pour leur liberté et pour leur affirmation. Les femmes sont touchées par bon nombre de pathologies affectant aussi les hommes, mais les femmes la vivent différemment, malheureusement. La prévalence parmi les femmes de la pauvreté, de la dépendance économique, l'exposition à la violence conjugale, le manque de contrôle de bon nombre de femmes sur leur vie sexuelle et leur fécondation, et leur manque d'influence sur les décisions sont autant de réalités sociales qui nuisent à leur santé partout dans le monde. Les femmes connaissent ainsi un ensemble de difficultés d'accès à la santé, à voir les maladies qui leur sont spécifiquement identifiées, diagnostiquées dans des délais raisonnables et correctement traitées. Les femmes souffrent de maladies spécifiques, comme le cancer du sein, comme l'endométriose, qui sera évoquée longuement aujourd'hui. Mais aussi les violences conjugales,
qui malheureusement augmente significativement dans tous les pays durant la crise sanitaire que nous traversons. La dépression, les mutilations génitales, sans oublier les troubles mentaux liés au harcèlement dans l'espace public et dans l'espace privé, liés aussi à la précarité, aux charges domestiques et familiales qui les exposent aux inégalités de santé. Il y a également la problématique de la vulnérabilité économique qui rend difficile l'accès des femmes à des services sanitaires de qualité. Les mariages précoces, la mauvaise nutrition, le manque d'activité physique et la charge mentale ont tous des conséquences considérables sur la santé de la femme. Pour toutes ces raisons, cette Journée internationale des droits des femmes, consacrée à Femmes et Santé, est proposée par l'ambassade de France et l'Institut français d'Égypte, dont je suis la marraine, que je remercie vivement pour ce choix crucial, ce choix extrêmement pertinent et utile. Est une occasion unique de souligner l'importance du droit des femmes à jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Je sais les efforts déployés par les différents gouvernements et les différentes organisations internationales dans ces domaines. Mais il nous reste encore du travail à faire, dans l'intérêt de toutes et de tous. Parce que des femmes jouissant d'une bonne santé, qui prennent soin de leur santé, prévention, nutrition, exercice physique, seront en mesure d'éduquer leurs propres enfants, de prendre soin de leur famille, de leur mari, d'une génération à venir, ce qui permettra aussi, in fine, d'améliorer la vie des communautés et de leur garantir ainsi un avenir meilleur. Je vous souhaite une très belle émission virtuelle et j'espère vous voir l'année prochaine physiquement. Je vous souhaite une très belle année et une très belle Journée internationale du droit des femmes. Merci. السيدات والسادة الحضور الكريم، أشرف بالدعوة الكريمة من السيد ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة للمشاركة في احتفال المعهد الفرنسي بمصر باليوم العالمي للمرأة، وانتهز الفرصة لتقديم خالص التهاني إلى المرأة في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة، وأوجه لكم جميعا التحية والتقدير. وسعيدة بشعار احتفال المعهد في هذا العام حول الحق في الصحة، لأهمية هذا الموضوع في ظل ما يواجهه العالم أجمع من انتشار الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19، خاصة وأن المرأة دائما هي الحلقة الأضعف عند وقوع الكوارث والأوبئة باختلاف أشكالها وأحجامها. السيدات والسادة، تحظى المرأة المصرية حاليا باهتمام خاص ومباشر من القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وهو منعكس على دعم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين خلال ال6 سنوات الأخيرة. ولإيمان السيد رئيس الجمهورية بأن صحة المرأة هي انعكاس لصحة المجتمع واستقراره، فقد أطلق سيادته مبادرة رئاسية بدعم صحة المرأة المصرية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة المرأة والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان والتوعية بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي. السيدات والسادة، في ضوء الارتباط الوثيق بين صحة المرأة وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة، فإن المجلس القومي للمرأة يسعى إلى تعزيز صحة المرأة المصرية من خلال تطوير الاستراتيجية ذات الصلة وتعديل الأنظمة والبرامج الصحية، فضلا عن برامج التثقيف الصحي وتقديم خدمات صحية وقائية. ومنذ إعادة تشكيل المجلس عام 2016 وحتى يناير 2021 استفاد أكثر من 6 مليون فرد من الأنشطة ذات الصلة التي قام بها المجلس بمشاركة المؤسسات الوطنية، ومن أهمها أن المحور الاجتماعي بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 يتضمن تدخلات لتعزيز الصحة الإنجابية والعامة للمرأة والاهتمام بالرعاية الصحية للمسنات والسجينات. وتم إطلاق مرصد المرأة المصرية الذي أجرى عدة مسوح تليفونية منها ما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة العامة. ونفذ المجلس من خلال لجنة الصحة والسكان العديد من برامج التثقيف الصحي، من حملات طرق أبواب وندوات وورش عمل ودورات تدريبية لإعداد كوادر قادرة على نشر الوعي الصحي بالمجتمعات المحلية بمدن المحافظات والمراكز والقرى والمناطق النائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الغير حكومية المعنية. السيدات والسادة، وفي إطار جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، فقد أصدر المجلس ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة لاحتياجات الخاصة بالمرأة في ظل هذا الوباء. كأول حكومة على مستوى العالم
تصدر هذه الورقة. وقام المجلس بإعداد تقارير دورية لرصد السياسات والبرامج ذات الصلة، وقد رصدت النسخة الخامسة منه ما يزيد عن 165 تدبير وإجراء وقائي داعم للمرأة اتخذتهم الدولة حتى يناير 2021. وختاما أؤكد على أن الدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية تؤمن بأن حق المرأة في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن المرأة عماد الأسرة، والاهتمام بصحتها ينعكس إيجابيا على قدرتها على العطاء والقيام بأدوارها المتعددة وعلى مجتمعها بشكل أفضل. ولن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون تعزيز صحة المرأة. شكرا لكم. Le droit des femmes à la santé est un sujet très large. Dans le temps qui nous est imparti, on ne pourra pas aborder tous les sujets qui touchent les femmes, notamment la santé mentale, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales, le cancer du sein, etc. Il s'agit de sujets importants, mais dont on parle de plus en plus. Notre souhait aujourd'hui est de mettre en lumière le droit des femmes à la santé à travers un prisme différent, grâce à l'intervention de nos trois éminents invités. Dr Naïma Hassan El-Qassir, elle est représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Égypte. Elle a occupé plusieurs postes à l'OMS, directrice adjointe pour la Méditerranée, où elle supervisera les programmes de préparation répondant aux urgences, catastrophes et programmes de recherche scientifique pour la santé et la déontologie dans la recherche scientifique. Elle était représentante du directeur général et directrice de mission en Irak sur la coordination globale entre les instances sanitaires et responsable aussi du dossier de la crise libyenne. Elle a travaillé pour l'ONU en Jordanie sur la santé procréative et la planification familiale, ainsi que l'évaluation des systèmes sanitaires dans les pays de la région. Elle a également fondé plusieurs associations sur la planification familiale. Elle est aussi cofondatrice du Conseil international de la santé de la femme. On a aussi docteur Catherine Vidal. Elle est neurobiologiste et directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur de Paris. Au sein du comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, elle co-dirige le groupe Genre et Recherche en santé. Elle travaille sur les enjeux éthiques des neurosciences, le déterminisme en biologie, le cerveau et le sexe, les inégalités de la santé entre les femmes et les hommes, la place des femmes dans la recherche, ainsi que la recherche sur les questions de genre et de sexisme. Elle a publié de nombreux ouvrages, notamment Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique. Femmes et santé, encore une affaire d'hommes. On a aussi Dr Hania Eshalaemi. Bienvenue. C'est une anthropologue et sociologue égyptienne et professeure associée de recherche au Centre de recherche sociale à l'Université américaine du Caire. Elle a travaillé sur les questions de protection sociale, conçu et piloté des programmes du gouvernement égyptien en sa qualité de conseillère spéciale auprès du ministère de la Solidarité sociale. Elle défend l'idée d'une protection sociale féministe et milite notamment pour le droit des femmes à recevoir une aide sociale et des pensions en leur nom propre et non en tant que personne à charge. Elle a publié de nombreux articles, notamment Finding the Notion of Equality Women, Work and Social Protection in Egypt, No Path to Power, Civil Society, State Services and the Poverty of City Women. Le fil directeur de notre débat aujourd'hui d'idées sera lancé à partir de la présentation d'une malade spécifiquement féminine, l'endométriose, peu ou pas abordée par les médias, peu connue des patientes et des professionnels de santé. Elle est mal diagnostiquée. Bien que concernant 1 sur 10 femmes, il faut en moyenne 7 ans pour la diagnostiquer. Ce sujet sera présenté par la docteure Naïma Hassan El-Qassir. Puis notre discussion s'engagera sur l'intégration de la dimension du genre dans les politiques de santé publique, qui est un levier indispensable pour réduire les inégalités sociales de santé entre les femmes et les hommes.
sujet présenté par Dr Catherine Vidal. Enfin, le sujet de l'accès des femmes à la santé en Égypte sera abordé sous un angle sociologique par Dr Hania Chalahami. Cet échange se veut instructif et utile et à la portée de toutes et tous afin d'interpeller un large public susceptible de relayer l'information le plus largement possible. À l'issue des trois présentations, la discussion entre experts pourra s'engager durant 15 minutes avant de laisser la place aux questions et réponses avec le public. Je passe la parole à Madame Naïma El-Qasmi. تفضلي حضرتك. في البداية أود أن أهنئ جميع نساء العالم في يومهم العالمي، وشكرا للجهات المنظمة وخاصة المعهد الثقافي الفرنسي في مصر لعقد هذه الندوة الحيوية وإبراز التوعية حول موضوع حساس وحيوي في حياة على الأقل واحدة من كل 10 نساء في العالم، خاصة إن بمناسبة يوم المرأة العالمي لسنة 2021. المرض اللي تكلمنا عنه اليوم هو بطانة الرحم ونوعية اللي تأثر على حياة المرأة والصحة النفسية للمرأة وحق المرأة في الصحة والحصول على الخدمات الصحية الميسرة من خلال التغطية الصحية الشاملة. بطانة الرحم مرض مزمن متكرر يؤدي إلى التهابات مستمر، ودائما المرأة تعاني في ألم الحوض وتعب وعسر الطمث وعسر الهضم وعسر البول وقلة الخصوبة في بعض الحالات. تؤدي كذلك إلى إعاقة على العديد من جوانب حياتها. أنا ذكرت أن على الأقل واحدة من كل 10 نساء عالميا لديهم هذه المرض، وهي قضية صحة عامة أساسية أكثر شيوعاً على حسب البيانات الوبائية المتاحة. اليوم نتكلم عن 176 مليون يمثلون 10% من النساء في جميع أنحاء العالم يعانون من تلك المشكلة. هاي فقط اللي ظاهر أمامنا. اللي غير ظاهر عدم التشخيص مثل ما تكلم عنه بداية المقدم الجلسة. تقريباً 4 إلى 15% موجودين على مستوى كل دولة من النساء يعانون من هذا المرض. الأسباب كثيرة وليست محددة، فلذلك هناك إشكالية في التشخيص، وبعض الأوقات في إهمال خلينا نقول من العاملين الصحيين أو القائمين لأن ليست لديهم الخبرة. العبء الكبير على حياة النساء تؤدي كذلك إلى حياتهم الاجتماعية والأسرية، وخاصة إذا مع علاقاتهم الجنسية مع أزواجهم إذا في حال كانوا مع شركائهم في حال أنهم كانوا متزوجين. دراسات تشير أن الأثر السلبي النفسي كذلك كبير جداً. كثير من النساء يبلغون عن الاختلالات الجنسية أكثر بكثير من النساء الأصحاء. ألمهم الاجتماعي نفسيتهم ممكن تأثر على حتى أدائهم وحتى سعادتهم. الأسباب كثيرة مثل ما ذكرت، ممكن يكون وراثي، ممكن يكون التهاب، ممكن يكون نشاط هرموني، أو في نفس الوقت ممكن يكون التأثير على الحيض الدورة الشهرية اللي دائما الفتيات يكونون عندهم، وفي نفس الوقت الألم بيكون مرتبط بحياتهم اليومية ولهم تأثير عليهم. في بعض الأسباب كذلك إنه ممكن يكون نساء يمرون ببدء الحيض في سن مبكرة، أو إن عندهم دورات حيض طويلة مع الآلام. نتيجة الإجهاد اللي هم يمرون فيه والآلام عندهم على طول تعب في حياتهم اليومية. وممكن بعض الأوقات احتمال التشخيص يكون والله هاي حالة نفسية وما يكون في بالضبط تشخيص واقعي إن كيفية معالجتها واكتشافها مبكرة على أساس تقدر هي تقوم بمعالجة حياتها.
ماذا أعني بمعالجة حياتها؟ الاضطرابات تكون متكررة، الانخفاض على ارتفاع معدل الإصابة بتؤدي إلى الاكتئاب، وما حد عارف إن هاي نتيجة الالتهاب بطانة الرحم. إشكالية في علاقتها إذا كانت متزوجة مع زوجها. كثير حالات العقم، بعض الأوقات 30 إلى 50% من الحالات العقم نتيجة الالتهاب بطانة الرحم، وهي ثاني أكثر حالات شيوعاً في أمراض النساء. أنا أتكلم عن حالات العقم. التعب والإسهال والإمساك والانتفاخ أثناء الحيض إحدى الآلام اللي بعض الفتيات عادة يعانون منها والنساء. إذن كلما تم التشخيص المبكر، وكان فريق الطبي التمريضي القبالة وخاصة الأطباء في التشخيص، ممكن أنهم يكونون أكثر. التشخيص كذلك يؤدي إلى العلاج، وعادة الطبيب يعطي وصفات. أنا ما رايحة أدخل في وصفات الكثيرة، ولكن ممكن تكون أدوية وبعض الأوقات على استمرار على الحياة مثل الأستروجين، أو جراحات تدخلية. أهم شيء أن الأطباء خاصة الفتيات دائما يوصفون لهم أنه ممكن يبكرون في الحمل وفي تحت العلاج، ولا يأخرون، لا يأجلون الحمل، كوني مثل ما ذكرت أن أكثر الحالات شيوعاً ممكن تكون حالات العقم. منظمة الصحة العالمية تعرف جودة الحياة بأنها نظرة الفرد إلى وضعه في الحياة في سياق الثقافة ونظم القيم والتعايش، وكذلك أن كيف هو يتعلق بأهدافه اليومية وحياته كإنسان. بالنسبة لالتهاب بطانة الرحم مثل ما ذكرت يؤدي إلى عبء على حياة المرأة والتأثير على حياتها البدني والأنشطة اليومية وعلاقاتها مع الجميع، وكذلك التشخيص ممكن يؤثر، تأخير التشخيص ممكن يؤدي إلى اعتلال في حالتها الصحة العقلية. هناك استبيان لقياس جودة الحياة من قبل منظمة الصحة، وفي دراسات اللي عملت إن عادة ضمن هالاستبيان لاحظوا لما نتكلم عن جودة الحياة الشاملة والصحة العامة والارتياح والعلاقات النفسية والصحية والاجتماعية والصحة البيئية، لاحظوا أن النساء اللاتي لديهن مرض بطانة الرحم أو الالتهاب عادة عندهم إشكالية في الأداء البدني، الطاقة الحيوية، الأداء الاجتماعي، مثل ما ذكرت في علاقاتهم الزوجية، وكذلك تأثر على صورتهم هم كنساء كيفية التعامل اليومي. إذن ماذا ممكن أن نعمل؟ أنا ذكرت أن في تدخلات كثيرة. التشخيص السريري جدا مهم، التشخيص المبكر، وعدم أن والله تقليل الموضوع. في هناك علاجات مثل حبوب المنع الحمل، علاج البروجسترين. كذلك إحنا بالنسبة لنا مفروض يكون في هناك ضمن السياسات والاستراتيجيات الصحية يكون في كذلك اعتماد خطط وطنية أو قومية للكشف والوقاية وإدارة علاج بطانة الرحم. تغطية الخدمات الصحة الإنجابية والصحة المرأة وصحة الأم إذا كانت حامل، وكذلك إتاحة الفرص متساوية للنساء والفتيات. عادة الفتيات يمكن وضعهم أصعب لأن في مجتمعاتنا يكون في هناك صعوبة أن البنت تحاول لما تعاني من الدورة الشهرية أن تروح للكشف المبكر. فإذا هاي مفروض كعاملين صحيين وخاصة الأطباء يكونون مدربين على هذا الشيء. تأمين الحماية المالية لجميع النساء والفتيات المصابات، لأن مثل ما ذكرت هاي مرض مزمن مستمر، إذن هناك العلاج والرعاية المستمرة بحوجة. أنا ذكرت عن التغطية الصحية الشاملة. التغطية الصحية الشاملة نعني تعزيز الصحة من خلال السلوكيات الصحية، الغذاء الصحي، الرياضة، ممارسة الرياضة، الاسترخاء، الاسترخاء في نفس الوقت، التدريب المستمر بالنشاط البدني. كل هاي البنت أو الفتاة أو المرأة التي تعاني من بطانة الرحم، التهاب بطانة الرحم أو المرض، ممكن يحميها أكثر.
لذلك هاي ضمن حماية وتعزيز الصحة. المرض كذلك ممكن، ليش أنا تكلمت عن الحماية المالية؟ على أساس يحصلون على الرعاية الطبية والدواء، وفي حال أن احتاجوا إلى إجراءات جراحية. مثل ما ذكرت ما ننسى الدعم النفسي كذلك للمرأة، وتحسين جودة الخدمات دائما لصحة المرأة، طبعا بما فيهم التهاب البطانة. ضمان خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة دائما نتكلم عنها. طبعا إذا نروح نتكلم عن مصر اليوم نعرف أن هناك في مبادرة رئاسية لصحة المرأة. ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بجانب الأمراض المزمنة كذلك هناك برنامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة تحت رعاية وزارة الصحة معالي الدكتورة هالة زايد. قبل تقريباً 3 أشهر أعلنت أن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات الجنسية والإنجابية في وزارة الصحة. فهي بالنسبة لنا سياسة جداً مهمة، فإذا تطبيقها يجب أن نساندها. فهم النساء المصابات بالمرض وأفراد أسرهن، ليش؟ وخاصة إذا متزوجات أزواجهن، على أساس يكون في عندهم سند وعندهم في نفس الوقت مواجهة إن ممكن كيفية التعامل وما يكونون في حالة إحباط واكتئاب دائم. أنا سألت إذا في مصر في هناك علاج جماعي أو مجموعات داعمة نفسية داعمة أو هناك شبكات، فاللي عرفت أن كانت في شبكات هنا وكانت في مجموعات داعمة، ولكنها ليست يمكن الدكتورة شرقامي بعدين تتكلم، لا توجد الشبكات حاليا فعالة، ولكن هناك في رؤية أن رايحين إن شاء الله يفتحون مجموعة من خلال الفيسبوك. أنا تكلمت عن كيفية التعامل، مراقبة النظام الغذائي، كثرة الغذاء الصحي، الفواكه أحسن، تقليل من استهلاك اللحوم الحمراء، تقليل من الدهون والتركيز على الأحماض الدهنية مثل ميجا 3. هذول كلها من حسب الدراسات ثبتت أن ممكن تقليل الآلام اللي تواجهها الفتاة أو المرأة. أنا ذكرت عن ممارسات الرياضة بانتظام، هاي بتحسن تخفف التوتر وبتحسن في نفس الوقت كيفية الجسم، ممكن الآلام يكون أقل. لاحظوا من خلال ممارسة الرياضة المستمرة ممكن 75% الآلام تكون أقل والضرر يكون أقل. التعامل مع التوتر ذكرت، ما راح أذكر مرة ثانية، ولكن التعامل مع التوتر جدا مهم، وفي نفس الوقت الاستنشاق العميق في هواء الطلق بجانب الرياضة مثل ما ذكرت. وهناك في علاجات بديلة كمنظمة الصحة العالمية، نحن كذلك هناك عندنا إدارة كعلاجات البديلة. الأدوية الشعبية الصينية كثير ناس يستخدمونها. طبعا ما ننسى ضمن الغذاء الصحي هناك إضافات مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، خاصة فيتامين دي وفيتامين ألف وفيتامين سي، هذول كلها مطلوبة بالنسبة لصحة المرأة. حق المرأة في الحصول على الصحة من جميع الجوانب مثل ما ذكرت، تعزيز صحتها سواء كانت فتاة من المدرسة إلى الجامعة أو متزوجة. حق المرأة في الحصول على تيسير لها للعلاج لما تحاول تروح للكشف المبكر أو العلاج. كذلك حق المرأة في مواصلة التأهيل، وأهم شيء الصحة النفسية. أين نحن بالنسبة للكادر الصحي؟ هناك جدا دورات تدريبية مفروض تدخل لهم، والأطباء خاصة بالنسبة للعلاجات من خلال الأدوية، إن نتأكد أن الاستخدام الأمثل للدواء وخاصة الهرمونات. عادة في هذا المرض هناك في أطباء النساء والولادة يكونون يتابعون الحالة بالمكونات الهرمونية، وفي نفس الوقت إذا كانت البنت تحاول أو المرأة تحاول أن تحمل، في طبعا تغيير في العلاج. أنا كملت هاي آخر شيء، فلذلك كنت بركز أن حق المرأة في الصحة ضمن السياسات والاستراتيجيات الصحية، ودورنا أن احنا نكون على طول نرصد. وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. On vous remercie, Dr Naïma Hassan, pour votre présentation très intéressante. Et on passe la parole à Dr Catherine Vidal. Oui, bonjour.
à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce débat. Et c'est pour moi, depuis la France, un grand plaisir et un grand honneur d'intervenir. Pour mon intervention, on va faire un partage d'écran qui devrait marcher. Voilà. Donc, pour introduire mon propos, je vous parlerai des travaux que je mène au sein de l'Institut français national de la santé et de la recherche médicale. Je fais partie du comité d'éthique et j'ai créé avec une collègue un groupe qui s'appelle Genre et recherche en santé. Et notre objectif est de mener une réflexion éthique sur la contribution des facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques aux inégalités de santé entre les femmes et les hommes qui peuvent conduire à des discriminations dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Et nous menons également des actions pour améliorer les pratiques de recherche médicale et de clinique, parce que ces questions-là concernent la santé publique. Il est très important d'intégrer la dimension du genre dans les plans stratégiques des institutions de recherche et de médecine et dans les politiques de santé. Il est important de faire la distinction entre différences et inégalités dans la santé. Les différences de santé sont liées au sexe biologique, associées aux caractéristiques spécifiques des mâles et des femelles, les gènes, les cellules, les organes, les hormones. Mais en ce qui concerne les inégalités de santé, c'est là qu'interviennent des facteurs sociaux, culturels et économiques pour lesquels l'influence du genre joue un rôle très important. En effet, les représentations sociales qui sont liées au genre féminin et masculin influencent les attitudes des patients et des soignants. Il y a aussi la précarité économique qui touche particulièrement les femmes, avec pour conséquence le renoncement aux soins et la dégradation de l'hygiène de vie. Et il ne faut pas oublier les violences et les agressions sexuelles dont les femmes sont les premières victimes. Et donc, ce sont toutes ces interactions complexes entre le sexe biologique et l'environnement social lié au genre qui est source d'inégalités dans la santé. Nous allons prendre l'exemple des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein est seulement à la 10e place. 56% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires contre 46% des hommes. Et les femmes développent les maladies cardiovasculaires 10 ans plus tard que les hommes. Donc la question est d'essayer de comprendre pourquoi. On a longtemps privilégié l'hypothèse hormonale, c'est-à-dire qu'il a été montré que les estrogènes ont un rôle protecteur contre l'infarctus, contre la fabrication des plaques d'athérome qui bouchent les artères. Et on pensait qu'à la ménopause, la baisse des estrogènes entraîne une plus grande vulnérabilité des femmes aux maladies cardiaques. On a essayé de résoudre la question avec des traitements hormonaux substitutifs, mais le problème, c'est qu'ils entraînent un risque plus important d'accident vasculaire cérébral, plus important de 30%. Et on a noté également que depuis 15 ans, l'incidence de l'infarctus du myocarde a augmenté de 25% chez les femmes de moins de 50 ans. Donc ces données montrent que le rôle attribué
aux estrogènes n'est pas suffisant face aux autres facteurs de risque de l'infarctus qui sont liés au mode de vie et en particulier au stress et à la consommation de tabac et au mode de vie qui sont de plus en plus, se ressemblent de plus en plus entre les femmes et les hommes. Et donc, cette prise en compte de ces nouveaux facteurs de risque ouvre de nouvelles pistes de recherche. Et ces recherches ont effectivement montré qu'il existe des biais dans les diagnostics des maladies cardiovasculaires qui sont liés aux normes sociales et aux stéréotypes sur le genre féminin et masculin. L'infarctus du myocarde est une maladie qui est sous-diagnostiquée chez les femmes parce qu'elle est considérée à tort comme une maladie masculine caractéristique des hommes stressés au travail. C'est-à-dire que pour des mêmes symptômes d'oppression dans la poitrine, ceux des femmes ont 3 fois plus de chances d'être attribués à des raisons émotionnelles plutôt qu'à des troubles cardiaques. On va donner aux femmes des anxiolytiques et on va dire aux hommes d'aller voir un cardiologue. Et on a noté aussi qu'il y avait, pour ces mêmes raisons, des retards de prise en charge des femmes par rapport aux hommes en cas d'hospitalisation pour suspicion d'infarctus. Et on a montré aussi que les femmes minimisent les symptômes et elles appellent plus tardivement les urgences. Un autre exemple est celui de la maladie d'Alzheimer qui touche 3 femmes pour un homme. L'origine de la différence de prévalence entre les sexes est l'objet de nombreux débats. Il y a bien sûr la plus longue longévité des femmes, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi une interaction importante entre les facteurs biologiques et socioculturels. Les recherches ont montré que la précarité économique, un niveau d'instruction plus faible et le manque d'exercice physique sont des facteurs accrus pour la maladie d'Alzheimer et ces facteurs affectent davantage les femmes. Alors, en ce qui concerne un sujet important qui est la participation des femmes et des hommes dans les essais cliniques pour tester de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments, il y a longtemps eu un manque de femmes dans les essais cliniques. Alors, si on se penche sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique qui a commencé dans les années 50-60, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup d'essais cliniques et hélas, 2 grands scandales. Le scandale de la thalidomide et du distilbène qui étaient donnés à des femmes enceintes et qui ont entraîné des malformations des fœtus et des cancers. Et c'est pour ça que dans les années 70, l'Agence du médicament américaine, la FDA, et l'Institut national de la santé, le NIH, ont décidé d'exclure les femmes en âge de procréer dans les essais cliniques. Et ce n'est qu'en 1993 que le Congrès américain a voté une loi pour obliger d'inclure les femmes sous contraceptifs et les personnes issues des minorités ethniques dans les essais cliniques. Parce que cette loi, elle était là pour justement pallier tous les cas de sous-représentation des femmes qui avaient été dénoncés, en particulier dans les maladies cardiovasculaires. À l'époque, les risques d'infarctus avant 70 ans étaient très faibles chez les femmes et aussi dans les essais cliniques, on excluait les femmes âgées à cause des comorbidités. Mais depuis 15 ans, il y a eu une évolution favorable du pourcentage des femmes dans les essais cliniques, par exemple en ce qui concerne le cancer du poumon. Dans les années 90, il y avait 33% de femmes dans les essais cliniques et ils sont passés à 48% en 2012.
Et si on regarde le registre international de tous les essais cliniques qui sont pratiqués dans le monde et qui sont obligatoirement enregistrés par l'OMS, on s'aperçoit qu'entre 2008 et 2018, toutes pathologies confondues, l'inclusion des femmes est en moyenne supérieure à 50%. Avant de terminer, j'aborderai brièvement un point extrêmement important dans les inégalités de santé. Ce sont les facteurs qui sont liés à la précarité économique et à la pénibilité au travail. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes et elles sont en majorité dans des emplois peu qualifiés, avec des circonstances difficiles de vie monoparentale, des problèmes de chômage, d'horaire dans leur travail. Et toute cette précarité se traduit par un renoncement aux soins, une dégradation de l'hygiène de vie, une mauvaise alimentation, une sédentarité, qui sont des facteurs qui favorisent l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dépression. Il y a aussi les charges domestiques et familiales, la double journée de travail, la charge mentale des femmes et aussi tout ce qui relève des violences et des agressions sexuelles. Et l'ensemble de ces facteurs sont des risques accrus pour la santé physique et mentale des femmes. Alors, quelles sont les pistes qu'on peut proposer pour lutter contre les inégalités de santé entre les femmes et les hommes? Il faut améliorer les pratiques médicales et de recherche, en particulier dans la formation initiale des étudiants dans les professions de santé et aussi la formation continue des praticiens, parce que de très nombreuses recherches au niveau international ont très bien démontré que la prise en compte de l'influence des représentations sociales et des stéréotypes de genre dans les pratiques médicales et dans le comportement des patients permet d'analyser plus précisément les pathologies, permet de poser de meilleurs diagnostics et aussi de construire des nouvelles stratégies de prévention et de traitement. Et il est tout autant important dans ces formations de justement avoir un apprentissage pour dépister systématiquement les violences lors des consultations médicales. Et enfin, il est tout autant important de créer des politiques sociales et des politiques de santé qui permettent de garantir l'autonomie et l'accès aux soins pour les femmes. Et si vous voulez en savoir plus sur ces questions, je vous renvoie à un rapport que je viens de rendre au Haut Conseil à l'égalité en France, qui a pour titre « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique ». Merci beaucoup pour votre attention. Et on passe maintenant la parole à Dr. هانية الشلائي. هانية الشلائي، تفضلي. أنا هتكلم عن إشكاليات صحة المرأة في مصر دلوقتي، وعايزة أبتدي بإني أقول إنه الوضع الصحي للنساء في مصر أو وضع الخدمات الصحية للنساء في مصر كان أفضل كثيراً في الماضي. وهتكلم عن 3 أبعاد للنواقص أو الضعف. أولاً ضعف الرقابة على ممارسات الطب حالياً، لأن الحافز المادي وتسويق أو commercialization للطب بقى شيء فظيع في مصر، بقى شيء منفلت تماماً، والمرأة هي الضحية. لو بصينا مثلاً على معدلات الولادة القيصرية في مصر، إحنا ثالث أعلى معدل في العالم. حالياً 52% من الولادات كلها ما بين كل نساء مصر، الفقيرات والأغنياء، 52% منهم بتتم قيصرية. ومن المعروف إنه معدلات المقبولة للولادة القيصرية في حدود 10 ل 15%.
يعني لحد 10 أو 15% الولادة القيصرية دي في خدمة المرأة والجنين، ده إجراء ضروري بينقذ أرواح. أما لما يزيد لدرجة 52%، وكان سنة 2014 55%، يعني زي المعدل اللي في البرازيل اللي هو أعلى معدل في العالم، كان ده مؤشر خطير جدا. ده معناه إن الولادات دي أصبحت عمليات تجارية بحتة غير مطلوبة، وبالتالي خطر على الأم والجنين. فده مثل لمشكلة رقابة ضعيفة جدا، وقطاع خاص وقطاع صحي منفلت، وإلى حد ما يمكن الدولة مش قادرة تتعامل مع القصور ده. وربما ده يكون لأن الستات حد بيقدر يقنعها إنه الولادة القيصرية دي بمصلحتها، فيها دلع، فيها قيمة ليها، إنها بتتعامل كويس، مع إنها بتبقى فريسة ممارسات صحية أو طبية سيئة. أيضا من الحاجات اللي شايفين فيها إلى حد ما ردة هي الطب الوقائي. الحقيقة إن مصر برضو كانت وضعها كدولة بتقدم الطب الوقائي في صميم المنظومة الصحية، وأنا بتكلم ده من الأربعينات والثلاثينات، واستمرينا في إن إحنا بنحط الوقاية في قلب المنظومة. مثلا نلاقي إنه حملة السيد الرئيس اللي بتستهدف 28 مليون سيدة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخطيرة زي سرطان الثدي وما إلى ذلك، طبعا تم تعطيلها بسبب الكوفيد، وده شيء مفهوم. لكن اللي مش مفهوم ليه دي مش جزء من شبكة الخدمات الصحية نفسها. يعني ليه حملة؟ هي المشكلة إن احنا نفرق ما بين الحملات والخدمات. غياب الطب الوقائي القوي باين في عدة مؤشرات، منها مثلا البدانة. مصر فيها 5 أعلى معدل للبدانة ما بين النساء في العالم، وأيضا البدانة المفرطة، يعني مؤشر كتلة الجسم فوق 40 بنلاقيه موجود في مصر. وبنلاقي إن البدانة المفرطة 44% ما بين النساء و22% ما بين الرجال. يعني دي معدلات خطيرة جدا، خاصة مش بس بالصحة الإنجابية لكن بعدة أمراض أخرى. ولكن مثلا ما فيش برنامج قومي للبدانة، ما فيش كفاءات موجودة في العيادات أو ما بين الخدمات الصحية منتبهة لمشكلة البدانة. فبدون، يعني ده مجرد مؤشر، لكن بدون ما يبقى فيه شبكة من الخدمات الوقائية المتاحة اللي موجودة اللي بابها مفتوح، لا يمكن تدارك مشاكل زي البدانة وعقبتها، زي آثار العنف الأسري والممارسات العدوانية جنسيا، أو الأعباء النفسية للمرأة. إحنا برضو بنلاقي إنه معدلات المرض النفسي أو الأعراض النفسية في تزايد، ودي أمراض بتصيب المرأة، والمرأة الغير متعلمة وكبيرة في السن. فمشاكل المرأة النفسية، أنا بدي كل ده على إنها أمثال على إن ليه الوقاية في صالح النساء وفي صالح الأغلبية. وإنه وأنا مش هطول عن كده كتير، إن إحنا لما يبقى عندنا يعني استثمار جامد في القطاع الطبي بس في القطاع الخاص، أو بأجر، واستثمار في القوافل أو اللي هي مهمة جدا، الحقيقة إنها مهمة، لكن لا يمكن أن تغني عن شبكات الخدمات المتاحة والموجودة في كل حتة. ختاما عايزة أقول إنه صحة المرأة دي طبعا لا تتجزأ عن صحة الرجل وصحة الطفل، لكن ليها خصوصية، والخصوصية دي بتتغير. يعني هي مش خصوصية ثابتة، هي نموذج بتاع أدوار
أدوار النوع ده متغير، وبالتالي يمكن آخر نقص أو آخر ضعف عايزة أتكلم عليه في مصر هو ضعف البحث الاجتماعي الصحي. وأيضا هي إن إحنا بنتغلب علينا المدخل الطبي أو المرضي على حساب المدخل الصحي. وشكرا. On vous remercie, Dr Hania Chalami. Et maintenant, c'est le temps du débat. La première question, c'est posée à Madame Catherine, Dr Catherine Vidal. En quoi l'analyse du droit des femmes à la santé questionne-t-il les inégalités entre les femmes et les hommes? Et comme il est mentionné dans votre rapport pour le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, comment ce combat peut-il aider de manière plus large à mieux soigner? Merci. Oui, merci pour votre question. Je crois qu'il est extrêmement important pour dans le domaine médical d'avoir une approche bien plus ouverte vers les sciences sociales, vers l'anthropologie, vers aussi les données liées à la santé publique, pour essayer de concevoir la santé au-delà de simplement un problème biologique. Parce que dans l'histoire de la médecine, il y a eu, comme dans l'histoire des sociétés, la femme a été considérée pendant longtemps comme un être fragile, toujours en souffrance, avec des problèmes d'hormones, des problèmes de grossesse, des problèmes de ménopause. Donc, on a réduit la femme à simplement des questions de santé sexuelle et reproductive. Et dans cette situation, la femme avait toujours ce qu'on appelait les faibles femmes. Hein, la nature féminine était considérée comme faible. Et on considérait aussi, hélas, qu'elles étaient faibles intellectuellement. Hein, c'est pour ça qu'on ne leur donnait pas de poste de responsabilité. Et avec l'évolution, heureusement, des mentalités, avec dans le cours de l'histoire, on arrive progressivement à plus d'égalité entre les femmes et les hommes, à tous les niveaux de la société. Bon, ce n'est pas toujours acquis, mais c'est un processus qui va prendre du temps. Et il faut que ces questions-là rentrent aussi dans le champ de la médecine. Et surtout, avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire on a vraiment un éclairage tellement important par les sciences humaines et sociales pour justement, c'est ce qu'on disait dans le rapport, intégrer la dimension du genre, c'est-à-dire la dimension historique, sociale, culturelle, avec bien sûr la dimension liée aux différences biologiques du sexe, mais que ces questions-là doivent être désormais intégrées dans la médecine pour mieux soigner. Merci, Dr Catherine Vidal. Et j'ai une autre question à poser à Dr Naïm Al-Qassir. À travers ces différentes interventions, il ressort qu'il convient de former les médecins, soignants et chercheurs aux questions de genre dans tous les domaines de la santé. Cette formation, par exemple, est institutionnalisée dans certains pays, notamment la Suisse, pionnière dans ce domaine. Les programmes intègrent un enseignement à part entière sur l'influence des représentations sociales liées au genre dans les pratiques médicales et les relations avec les malades. Dr El-Qassir, l'OMS s'est doté depuis 1995 d'un département femmes, genre et santé. Et dès 2002, a intégré le genre dans l'ensemble de ses activités. Faut-il intégrer une formation obligatoire à la thématique genre-santé? Et qu'en est maintenant en France et en Égypte de tout ça? Merci. شكرا جزيلا على هذا السؤال. الحق بالصحة والرعاية الصحية للإنسان
وأنا أريد أن نتكلم عن المرأة والرجل والأسرة، هاي جدا مهم. هاي ضمن ديباج الدستور المنظمة وكل الدول وقعوا عليها. دستور المصري يقول الحق في الرعاية الصحية للجميع، والرعاية الصحية الأولية كأساس. الرعاية الصحية الأولية ضمن نطاق الوقاية، تعزيز الصحة قبل العلاج والمرض. بالنسبة للسياسات اللي موضوعة ضمن المنظمة وقرارات وزراء الصحة يمثلون دولهم، ويمثلون ليس فقط الحكومة ولكن الدولة، يعني بما فيها المجتمع المدني. كل القرارات تشير إلى التغطية الصحية الشاملة بالإنصاف والعدالة. وإذا تلاحظون كل سياسات البلدان بما فيهم جمهورية مصر العربية تشير إلى العدالة والإنصاف وتيسير وتوفير الرعاية. كمنظمة الصحة بدأنا الرصد، هناك مؤشرات للرصد. جمهورية مصر العربية إحدى الدول ترصد كذلك ضمن آلية التقارير الأممية بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة 2030. ففي الرؤى موجودة، في السياسات موجودة، في الاستراتيجيات موجودة، خاصة بالنسبة لجمهورية مصر العربية. أين الإشكالية؟ إشكالية في ترجمة الخطط، ودكتورة هانية ركزت على بعض النقاط، أنا أود أن أستوضح إذا في مجال بعدين. وفي نفس الوقت ليس فقط في الآلية، في التنوير وفي نشر الثقافة. مسؤولية الصحة مسؤولية الفرد كامرأة، مسؤولية الأسرة يعني امرأة أو رجل، مسؤولية الأسرة، مسؤولية المجتمع، بما فيهم مسؤولية الدولة. في ديباجة الدستور لمنظمة الصحة الصفحة الأولى الديباجة تقول رفاهية الصحة ومسؤولية الأمن الصحي مسؤولية الأفراد والدول. أنا دائما أضيف الأسرة فإذا المسؤولية مشتركة. نأتي ماذا بين الممارسين؟ هناك كلنا نأخذ قسم بإعطاء الخدمة الكاملة والشاملة. دكتورة تطرقت إلى اللي حصل بالنسبة للتجارة، الصحة كتجارة. هذا المدخل حالياً عكس التوجه والرؤية التغطية الصحية الشاملة. إذن نتكلم عن تعزيز الرقابة وآليات الرقابة والكل مسؤول. وفي نفس الوقت حالياً ندرس موضوع الرقابة. أنا اليوم كنت في دورة في الرقابة في مصر وهيئة الرقابة. إذن كيف نتكلم عن تنوير الأطباء، وليس فقط الأطباء، الكادر الصحي بشمولهم والمجتمع المدني والجميع، بالنسبة لكيف نترجم الرؤى والسياسات والآليات اللي وضعت إلى الخدمات اليومية. الإعلاميين لهم دور كبير إيجابي في توصيل الرسالة إذا حصلت ولا لا. إذن الأخلاقيات، المنهجية حالياً كمنظمة الصحة دمجنا في تدريب الأطباء ومرضات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لحق الصحة، ولكن التركيز على المرأة. والدكتورة كاثرين تكلمت عن التميز. المرأة مفروض توصل أحسن أكثر. ليش؟ لأن عندها خصوصية في الأمراض اللي موجودة. في جواب آخر، احنا عندنا حاليا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في أدلة تدريبية لكيفية طبعا مكافحة العنف وكيفية التعرف على الحالات للعاملين الصحيين، خاصة الأطباء، التمريض والقبالة. حاليا التنفيذ حصل بجامعات مصرية. احنا نود ان تكون في كل المراكز الصحية موجودة كذلك، وفي تأهيل مستمر. لم نوقف التأهيل، في تأهيل مستمر بشراكة مع عدة جهات وليست فقط منظمات الأمم المتحدة. Merci, docteur Naïma El-Kassir. La troisième question est posée pour le docteur Hania Chalaemi. Comment la société civile peut-elle servir d'aiguillon des évolutions nécessaires pour mieux soigner? Recherche, enseignement en santé, prise en compte des conditions de vie sociales, économiques et environnement, etc. الحقيقة إنه تطوير الخدمات الصحية زي ما الدكتورة نعيمة قالت هو محتاج تدريب. الدلائل التدريبية موجودة طول عمرها موجودة، والتدريبات والشراكات مع الحكومة وكل حاجة. هي للأسف إن إحنا الدنيا كلها
بقالنا 50 سنة بنعمل تنمية، فكل حاجة موجودة، بس التفعيل حاجة تانية. والتفعيل ده محتاج شراكة من المعنيين. يعني التنمية أو الخدمات الصحية أو تمكين النساء وتمكين الناس من أجل الحصول على حقهم في الصحة، وأنا مش ممكن إن إحنا نحط العبء على الناس، لأن إحنا كلنا مرآة للي حوالينا. إحنا مش يعني مسألة حكاية التوعية الصحية دي دايما فيها قصور من اللي بيدي مش اللي بياخد. لأنه أنا محتاجة حد بدل ما يقول لي زي ما كانوا زمان واحدة تروح بابنها عنده إسهال فيقولوا لها وكليه تفاح، وخلاص مش هتوكله تفاح. المجهود هو على إن الدكتور هو اللي يلاقي حاجة يقول لها على حاجة تقدر توكلها لابنها، أو الوهم بتاع إن كل واحدة ست في الدنيا ما بتشتغلش فإنها هتقعد وتقيس حرارة ابنها كل نص ساعة لما يعيا، أو إنها هتعمل إجراءات معقدة جدا علشان تحصل على صحتها، سواء لو عندها مشكلة في بطانة الرحم أو عندها مشكلة في الإنجاب. كل دي أوهام طبقة متوسطة عن وضع الحياة اليومية للناس. فأنا أعتقد إن الشراكة هي اللي مطلوبة، وإن إحنا نحاسب نفسنا. يعني لازم الواحد يبقى قادر إن هو يختار مؤشر ويقول قيسوني على المؤشر ده. المؤشر ده ممكن يكون مرضى، ممكن يكون استدامة خدمات، ممكن يكون أيا كان، لكن اللغة اللي بنتكلم بيها عن صحة النساء وعن الخدمات هي اللي محتاجة تتغير، بحيث إنها تبقى لغة قريبة من واقع الناس وواقع الخدمة الطبية. وحدي مثل أخير، مسألة إن الطب بقى تجارة، وإن أصبح إن هو منطق السوق اللي بيقوده. مهما كان النقابة ولا الوزارة ولا أي حد هيعمل رقابة وهيقول له أنا هسجن وهعمل وكذا، لا يمكن تنفع، لأن اقتصاديات الصحة في مصر بايظة. اقتصاديات الصحة بمعنى الطبيب وأجره والممرضة وأجرها وثمن الحاجة. يعني مش ممكن إن احنا نجزأ المشاكل ونتعامل معاها على إنها ممكن تتحل بصيغة كن فيكون. فأعتقد إنه كلنا عايزين صحة لبعض، لأن يعني دي حاجة يمكن التوافق عليها ما بين الرجال والنساء، وما بين دولة وناس، وما بين مقدمي خدمة ومستفيدين من خدمة. فهو إن احنا نلاقي اللغة اللي نتكلم بيها عن الصحة، واللغة اللي نحاسب بيها نفسنا، والأولويات بتاعة النظام الصحي في مصر، هو ده اللي هيكون في صالح المرأة. شكرا. Merci, docteur Hania Chalem. Maintenant, j'ai une question pour vous, les trois intervenantes. Comment donner plus de visibilité sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé? أعتقد إن إحنا الحقيقة اللي يساعد قوي في مسألة إن إحنا نفهم التميز والتمييز ما بين النساء والرجال، إن إحنا برضو ندي شوية اهتمام بصحة الرجل. أكبر أزمة في مصر هي المشاكل الصحية لدى الرجال، منها الإنجابية ومنها الجنسية ومنها الخاصة بال يعني عدة مشاكل بيعاني منها الرجال. وطبعا التوعية دي كارثة، والاستخدام يعني التدخين وما إلى ذلك. اللي قوي جدا إن احنا نعرف يعني نقدر بصوت واثق إن احنا نتكلم عن صحة المرأة، هو إن احنا أيضا نقدر نتكلم عن صحة الرجل، فيبان الفرق ويبان تأثير ده على ده. يعني الرجل الغير قادر على الإنجاب هو مراته بتعاني معاه، الست اللي مش لاقيه حد يعني يتعاطف معاها او عندها مشاكل انكزايتي او اكتئاب او ما الى ذلك، في راجل موجود في حياتها، سواء والراجل ده ممكن يكون ابوها وممكن يكون ابنها وممكن يكون الدكتور. فانا اعتقد ان احنا نبتدي نتكلم عن تعدديه الاشكاليات الصحيه من منظور النوع، انه ده هيبقى مفيد للعالم العربي. وللأسف إن إحنا لما طول الوقت بنتكلم على صحة المرأة كأن الرجالة ما عندهمش مشاكل، فده بيعزز اللامساواة إلى حد ما. وأنا مش بقول كده بمعنى إن إحنا لا نهتم بصحة المرأة. أنا شخصيا
يعني مجالي هو الصحة ودراسات النوع، لكن أنا شخصيا شايفة إنه بالذات للشباب في مصر والعالم العربي إنه في ضعف شديد في التعامل مع إشكاليات الصحة لدى الرجال. أريد أن أشدد على ما قالت الدكتورة هانية. مساواة بالنسبة للعدالة، خلينا نقول العدالة والإنصاف، الحق في الصحة للجميع. لما نتكلم عن دراسات النوع نتكلم عن التميز اللي حاصل بين النوعين، يعني لا نتكلم عن المرأة. دراسات المرأة وصحة المرأة هاي مختلف عن دراسات النوع. دراسات النوع نشوف التمايز ونشوف في نفس الوقت إذا المرأة والرجل يحصلون. إحنا حالياً في مجتمعاتنا نتكلم عن العدالة والإنصاف من منظور الإنسان. إذا غيرنا رؤيتنا وتكلمنا عن الإنسان نعرف إحنا لا نتكلم فقط عن المرأة، ممكن في كل والرجل في كل فئة نروح اللي مهمشين، اللي هم لاجئين، وممكن نروح المهاجرين، اللي ذوي الإعاقة. فهناك في العدالة والإنصاف لازم يكون نصب عيننا. نشدد على الرقابة وفي نفس الوقت الكل يكون شريك في الرقابة. لما كنت أتكلم عن الشركاء لا أتكلم فقط عن الجهات الحكومية، نتكلم عن عدة جهات، ولذلك المسؤولية علينا كلنا أن نعمل. وكيف نثقف نفسنا؟ بالنسبة لي يعني أنا بس بشير إلى مبادرة 100 مليون صحة. صحيح مبادرة وحملة كانت، ولكن أخذت من منظور الإنصاف والعدالة. أنتم اليوم عندكم برنامج ناجح من أعلى دولة في معدل فيروس الكبد الوبائي بين النساء والرجال والأطفال إلى حالياً تقريباً القضاء في فترة زمنية قصيرة جداً. إذا نقدر نعمل نفس البرنامج لبقية التركيز على صحة المرأة وصحة الرجل، وأشدد الصحة الإنجابية للاثنين، ليس لأن احنا تكلمنا أن في علاقاتهم بكل الاثنين. فأنا أود أن أشير إلى نظرة المساواة والعدالة، نضع لها مؤشرات، وأعتقد كلنا متفقين، ونشوف التحسين. اللي احنا مشكلتنا دائما نشوف الكاسة فاضية، ما نقدر نشوف التراكمية والنجاح. يعني إذا نقارن بين مصر وبين دول الأخرى، وين مصر من دول الأخرى من ناحية صحة المرأة، صحة الرجل، ونشوف هل إحنا تم التغيير ولا لا على مستوى الأساسي للرعاية. ما بتكلم على المستوى المتقدم والطبي. أعتقد إذا سمعت سؤالك صح أستاذة. C'est un très vaste sujet parce que c'est un sujet de société et qui, quand on parle de société, on est obligé de parler d'une part de la population et des associations qui vont sur le terrain se mobiliser pour réclamer plus de droits dans la santé. Et un bon exemple est celui de l'endométriose, où au départ, ce sont des associations de femmes, de patientes, qui ont parlé depuis maintenant une quinzaine d'années, ils sont intervenus dans les médias pour faire connaître cette pathologie, et progressivement, elle a été prise en compte par le corps médical avec des formations meilleures sur cette maladie. Donc, c'est parti de la société civile et du combat des patientes. Et c'est évidemment extrêmement important pour faire avancer les mentalités, mais ce qui est tout aussi important, c'est que sur le plan politique, il y ait une prise en compte des questions des inégalités de santé pour justement qu'au plus haut niveau, au niveau des pouvoirs publics, il puisse y avoir suffisamment de crédits de recherche sur ces questions-là, suffisamment de crédits pour l'enseignement auprès de toutes les personnes qui sont impliquées dans le champ de la médecine,
et aussi dans les professions paramédicales. Il faut aussi faire des campagnes d'information auprès du public. Donc, c'est à la fois une volonté politique qui doit être affirmée et qui doit être en dialogue avec la société civile. Merci, Madame Vidal. Mais il y a une autre question posée de la part du public à vous, Madame Vidal. Pourriez-vous revenir à ce que vous entendez par sexe biologique? C'est une notion qui est assez critiquée dans les sciences sociales actuellement. Pourriez-vous faire un point là-dessus? Merci. Voilà, donc cette question relève du point de vue de la personne qui la pose. D'une façon générale, il n'y a pas de remise en question de ce que représente le sexe biologique. La réalité est là, c'est-à-dire que dans toutes les espèces vivantes, espèces animales et espèces végétales, il y a des mâles et des femelles qui sont différents par les gènes, par un certain nombre de fonctionnements. Et ça, c'est quelque chose d'universel à partir du moment où on a ce qu'on appelle des phénomènes de reproduction sexuée. Donc ça, ce n'est pas du tout contestable. Ce qui est l'objet de débat, c'est dans l'espèce humaine, puisque nous sommes des êtres uniques parce que nous avons un cerveau, et c'est ma spécialité, qui est unique en son genre, qui nous a permis de développer les fonctions cognitives les plus élaborées, la pensée, le raisonnement, l'imagination, le langage. Donc, dans l'espèce humaine, nous échappons, à cause de notre cerveau particulier, nous échappons à des lois biologiques qui font que beaucoup d'espèces animales ne peuvent pas échapper à leurs conditions de mâle et de femelle. Mais nous, grâce à notre cerveau et à notre cortex cérébral très développé, on peut se trouver dans des situations liées à l'environnement familial, social, culturel, où la façon dont se développe le psychisme de la personne, la façon dont se développe sa personnalité, ses goûts, ne seront pas forcément en accord avec son sexe biologique. Et donc, dans ces cas-là, il est possible justement de pouvoir adopter un certain nombre de points de vue, de comportements, d'actions qui fassent qu'on se sent peut-être mieux en accord avec une autre enveloppe corporelle. Et ça montre bien que cette notion d'identité, elle n'est pas donnée à la naissance et qu'elle se construit progressivement au cours du vécu de la personne. Merci, Dr Vidal. Et une autre question posée de la part du public à Dr Hania Chalaani à propos de l'endométriose. Quelles stratégies peuvent être envisagées et adoptées pour que la femme est amenée à aller au-delà de la dimension taboue du sujet de la sexualité et les maladies qui touchent l'appareil génital? طبيعي إنه في مجالات صحية فيها فكرة التابو وصعوبة الكلام وصعوبة التعبير و يعني أفكار وثقافية وموانع. مهمة الأطباء ومهمة مقدمي الخدمة إنه إتاحة مجال آمن للنساء من أجل التحدث عن هذه الأشياء والتعامل معها بشكل ما فيهوش أي استبعاد أو تحميل أعباء. وهنا هرجع تاني أقول إنه الخدمة الصحية ما هيش زي أي خدمة تانية، هي لازم تكون فيها إتاحة ولازم تكون ببلاش ولازم تكون منتشرة ولازم تكون ضمن يعني في قلب المجتمع المحلي اللي هي موجودة فيه. مقدمي خدمة بيتم تدريبهم، عندهم الوقت إن هم يسمعوا ده.
يعني إن إحنا يبقى في المجال الآمن علشان حتى مقدم الخدمة يقدر إن هو يعرف إنه أنماط حياة الناس بتتغير. يعني حياتنا الاجتماعية والجنسية بتتغير. أنا لو مقدم خدمة ومش قادر إن أنا أستوعب ده، ومش قادر أستوعب كلام أو شكوى النساء، ومش قادر إن أنا أجر الكلام ده بشكل هادي وبشكل في أمان وفي احترام وفي خصوصية، ده في قلب الطب. ما بالك بقى صحة المرأة ومجالات اللي هي فيها تابو. والحقيقة إن ده ينطبق برضو على لو واحدة عايزة يعني تعمل عملية إنهاء حمل، لو حد في حمل تم بشكل مش في إطار زواج. كل الحاجات دي ده في قلب الخدمة الصحية. مش الطبيب أو الممرضة أو مقدم الخدمة هو اللي هيحكم، ربنا هو اللي هيحكم على الناس. لكن فأنا أعتقد إن ده يعني المسألة دي خاصة بنسميه مستوى الجودة. فمستوى الجودة إحنا حاليا بنقيسه بمؤشرات مادية، يعني الطبيب قاعد قد إيه، الخدمة بتكلف كام، الأدوية اللي بتعطى، العيادة فاتحة قد إيه، بيستقبلوا كام نفر. الحقيقة إن دي مؤشرات جودة قديمة قوي لم تعد صالحة للوقت ده، ولم تعد صالحة لفهم أولويات صحة المرأة من منظور النوع أو من منظور نسوي. فمحتاجين مؤشرات جودة الحقيقة جديدة فيها تضمين لخبرة النساء واحتياجاتهم. شكرا. Merci Dr Hania Chalaemi. Merci aux intervenants d'avoir accepté de participer à ce débat riche et instructif pour marquer la Journée internationale des droits de la femme. À travers cette journée, l'ambassade de France et l'Institut français d'Égypte souhaitent mettre en lumière que les droits des femmes à la santé ne vont pas que de soi et que le progrès doit être fait pour mieux soigner en prenant en compte les interactions entre sexe et genre, mieux former les personnels, soignants et chercheurs, mais aussi veiller à ce que les femmes soient bien informées pour être actrices de leur santé. Il est désormais nécessaire que ce sujet du droit des femmes à la santé soit relayé largement, notamment par la société civile, afin que chacun soit acteur de cette cause cruciale. Merci à tout le monde. Rebonjour, nous voilà de retour dans la très belle bibliothèque de Mounira qui, je vous le rappelle, ouvrira à partir du 21 mars au public après des travaux de rénovation importants qui la rendent encore plus conviviale et encore plus agréable. Donc nous vous y attendons nombreux. Ça, c'est dans 13 jours, mais aujourd'hui, le 8 mars, nous remettons le prix de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un prix qui existe depuis 4 ans, que l'Institut français d'Égypte et l'ambassade délivrent ensemble. C'est un prix qui récompense l'action d'une organisation de la société civile égyptienne qui travaille dans le champ de l'émancipation des femmes économiquement, socialement, culturellement. Et chaque année, nous recevons un nombre important de candidatures pour ce prix qui est doté de 5 000 €. Cette année n'a pas fait exception. Nous avons eu encore plus de candidatures que d'habitude puisque nous avons eu 27 projets soumis. Le choix a été difficile, le jury s'est réuni, il a auditionné 5 de ces projets et en a retenu un que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui. Le récipiendaire du prix de l'égalité entre les femmes et les hommes 2021 pour l'Institut français d'Égypte et l'ambassade de France en Égypte et donc l'association Egyptian Center for Women's Rights pour sa campagne de promotion des droits des femmes, une campagne numérique que vous découvrirez bientôt sur les réseaux sociaux et à laquelle nous sommes très très fiers de nous associer et que nous sommes très fiers de soutenir. Je vais donc maintenant remettre cette attestation du prix à l'Egyptian Center for Women's Rights à Madame Sahar Salah, qui est la directrice de l'unité de recherche de l'Egyptian Center, en lui disant toute ma satisfaction, tout mon bonheur de pouvoir distinguer ainsi leur action au service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bravo. Merci. أنا سحر صلاح من المركز المصري لحقوق المرأة، سعداء جدا باستلامنا للجائزة النهاردة من المعهد الفرنسي، لأن الجائزة دي بتعد جسر للتواصل بين الشعب المصري والشعب الفرنسي، فتبادل الأفكار والخبرات بيخلق حالة من التفاهم والاحترام التي ترقى بالإنسانية.
تساعدنا للعمل معا من أجل نشر والتأكيد على حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بشكل خاص بصرف النظر عن الدين أو النوع أو العقيدة أو أي سبب آخر. مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة هي مؤسسة دفاعية تعمل على حقوق النساء عامة وحقوقها السياسية والقانونية بشكل خاص. نعمل منذ عام 1996 نهدف ونسعى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. مشروع الجائزة هو إطلاق حملة إلكترونية بعنوان أنا مش كمالة عدد، تهدف إلى تعميم ثقافة المساواة ما بين الجنسين من خلال نشر الوعي بأهمية دور المرأة ومشاركتها في جميع جوانب الحياة من خلال تسليط الضوء على فجوات في قضايا المساواة ما بين الجنسين. فالثقافة والوعي من أهم معوقات تحقيق مبدأ المساواة ما بين الجنسين، كما أنهما عنصر مشترك لتحقيق التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية والحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم الجيد وعدم التسرب من التعليم. Voilà, nous avons maintenant terminé cette Journée internationale des droits des femmes à l'Institut français d'Égypte, mais les droits des femmes, ça doit être 365 jours par an et pas seulement le 8 mars. À tous, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'égalité pour l'année à venir et bien au-delà. Et nous vous attendons donc dans la médiathèque de l'Institut français d'Égypte à Mounira à partir du 21 mars. Je vous quitte donc en compagnie de l'Egyptian Center for Women's Rights, qui est donc le récipiendaire du prix de l'égalité femmes-hommes 2021. Merci, à bientôt.